Okay, so this time, mag-try tag-answer sa problem solving sa atong inequalities nga sumpay sa atong topic last time. Now, ang atong problem 1 is community service hours. Atong problem is, to graduate, a student must complete at least 40 hours of community service. If the student has already completed 25 hours, how many more hours are needed to meet the requirement? So, ano man iyang pasabot diri? Para makagraduate daw, ang usa ka estudyante manginahanglan og 40 oras ka community service. Kung ang bata makompleto na niya ang 25 hours, pila naman lang daw ka number of hours ang kinahanglan. So, para makahimo ta og inequality, kinahanglan ta makahimo first sa atong solution. Okay, so unsa man ka ato ang solution ani? Unsa man ato ang gamiton? Okay, so unsa man atong gipangita first? How many more hours? Atong problema, how many more hours are needed to meet the requirement? Pila man ka oras ang kinahanglan para ma-meet nato ang requirement. Okay, so gamiton nato si H. Okay, gamiton nato si H. Let, di mo kumaayo, ani mo himo oy, gamit. Let, isa pa, ato sa ni-erase. Okay, dili siya maayo. Okay, gamit ang pen. Okay, mas klaro ni. Let H be let H be the number of hours. Sa pato ni-erase kamay bata. Hindi ko to gisili. So, let H be the number of additional hours. So, atong i-let gamiton nato si variable H para sa atong oras nga kinahanglanon para ma-meet ang atong requirement makumpleto ang 40 hours. And then, atong i-try og sulat ang inequality para ma-represent nato ang situation. So, unsa man ka ato ang ma-represent nga situation. So, para ani nga situation ng atong gamiton will be nakakumpleto naman si estudyante of 25 hours, di ba? So, meaning, na natay 25 hours. Okay, di sila to siya isuwat. Dahil tanaw na to karon. So, naatay 25. Okay, dili kay kumayo ni. Naatay 25 hours nga nakumpleto na ni bata. Pangutana, pila naman ka oras ang kinahanglanon, and that is H. So, this is 25 hours plus H is equal to, pila man iyang kompletohon tanan? That is 40. Okay. Sa ato pa, it should be, ang iyang ingon, must complete at least 40. So, when we say at least 40, sa ato pa, it could be, pwede, pinakagamay niya is 40. So, pwede nga ang isa ka bata mo sobra sa 40. So, we can have this one as 25 plus H is greater than or equal to 40. Now, this is our inequality. So, nala tayo inequality. Karon, let us try to solve the inequality and answer the question kung pila bagid ka oras ang kinahanglan natong met. So, gikan ani gamiton nato ang addition property of equality. So, sa addition property of equality, naatay 25. Dili kay kumaayo ani. 25 plus H is greater than or equal to 40. Okay. Gamit ang atong natun-an last time nga addition property of equality, mag-add ta og 25 in both sides. So, this is 25, pardon my writing, plus negative 25. Okay. Pero mas ganahan ko ato magsuwat na lang ko plus. Kaysa ani. Negative 25
plus h, wala na to, no? Oh, ay mo ng n, is greater than or equal to 40 minus 25. Okay. Ano sa naman ito eh? Pag sure. Minus 25. So, pila naman dahil ng value sa ato ang h? Kaya na-cancel out naman ni si 25. Since ma-cancel out naman ni siya sa 25, ang mabili na lang nato diri is ang atong h. So, si h, mahimo siya 40 minus 25. That is, h is greater than or equal to 15. Okay. Oops. Timanin ninyo guys ha. Timanin ninyo nga dili ta pwede mag-flip og signs. Dili ta pwede mag-flip diri because positive raman ni siya tanan. Pwede ra ta mag-flip kung multiply ta or mag-divide ta og negative sign. Ayaw pa ni siya mag-flip ang sign. Since wala man tayo gi-flip diri nga sign, mao na ni iyang final answer. Okay? So, okay. So, h is greater than or equal to 25. Sakto ba? So, kinahanglan, makakumpleto pa o 25 ka oras, 15 more hours ang bata para makumpleto niya ang 40. Now, this time, maghimo na po dayon ta og graph ani. So, kabalo naman to tanan after sa to ang discussion for graphing inequalities, na kung mogamit ta ani greater than or equal to, ang ato ang graph sa number line will be, since this is greater than or equal to 15, this is to the right of 15. Okay, so since this is to the right of 15, like that, kung naadin si 15, ang shade na to is shaded circle. Gamito na ako na kayo mas tako. Okay. Okay. Ikan diha paingon dara. Okay. So, muna ito ang graph. Kay class nasabtan ninyo. Hopefully, masabtan ninyo. Okay. Let's